अत्यधिक बारिश होते ही गांधीनगर क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांधीनगर से सटे 5 फुट चौड़े हाई ड्रेन की लंबे समय से मरम्मत और सफाई नहीं की गई है। इसके कारण नाले में कचरा जमा होकर लगभग पूरी तरह जाम हो गया है। इसके अलावा इलाके में मौजूद 5 खटालों का गोबर भी इसी नाले में फेंका जाता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर वार्ड के पूर्व पार्षद सुखदेव महतो से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब बारिश के मौसम में थोड़ी सी मूसलाधार बारिश होते ही नाले से पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पाती, जिससे बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। घुटनों तक पानी भर जाने के कारण स्थानीय लोगों को भय और परेशानी के बीच दिन गुजारने पड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक को लिखित शिकायत देने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि सिलीगुड़ी नगर निगम के नए प्रशासक इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं। কি সমস্যা আপনাদের এই এলাকায়? সমস্যা এটা হচ্ছে কি এখন বর্ষার সময় প্রত্যেকদিন বৃষ্টি হচ্ছে, আর এই যে আপনি পিছনে যে ড্রেন দেখতে পাচ্ছেন, এই ড্রেনটা মোটামুটি 5 ফিটের ড্রেন, শুধুমাত্র 6 ইঞ্চি 1 ফিট হয়ে আছে, পুরো ড্রেন ভর্তি হয়ে আছে, বালু গিটি নোংরা দিয়ে পুরো ড্রেন ভর্তি হয়ে আছে। এটা ডেলিকার প্রবলেম হয়ে গেছে বর্ষার সময়। একটু বৃষ্টি বাড়লে পরে বাড়ির মধ্যে এক হাঁটু জল, এক কোমর জল ঢুকে যাচ্ছে। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা অনেক অসুবিধায় আছি। মানে ড্রেনটার কি ডিপনেস নাই নাকি নাই এখন? ডিপনেস একদম শেষ হয়ে গেছে। 5 ফিটের ড্রেন আপনি দেখতে পারতেছেন, পিছনেই ড্রেনটা আছে, একদম হয়ে গেছে। শুধুমাত্র 6 ইঞ্চি বা 1 ফিটের মতো দেখা যাচ্ছে। ড্রেন একদম ফুল হয়ে গেছে কাচরা দিয়ে, বালু গিটি দিয়ে। আচ্ছা, এটা কি কর্পোরেশন থেকে প্রতি বছর বর্ষার আগে পরিষ্কার করা হয় না? এবার কি হয়নি? হচ্ছে না তো, হচ্ছে না। পরিষ্কার হলে তো কোনো সমস্যাই নেই, পরিষ্কার হইলে কোনো সমস্যাই নেই, কিন্তু পরিষ্কারই তো হয় না প্রপার ভাবে। আচ্ছা, যে এর আগে তো এখানকার কাউন্সিলর ছিলেন সুখদেব বাবু বা পৌর নিগম ছিলেন, ওনার আমলে হয়নি? ওনাকে জানাননি আপনারা? আমরা অনেকবার জানাইছি, আমাদের তো অসুবিধা, আমরা তো জানাবোই। আমরা বারবার করে এটা কমপ্লেন করে যাচ্ছি, কিন্তু শূন্যবেলা কেউ নাই। আমাদের পাড়ার মধ্যে আমাদের কালেদা আছে, যে কতবার নিজের পকেট থেকে টাকা লাগাই ড্রেনটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছে, ঠিক আছে, কিন্তু লোকাল লোক দিয়ে হচ্ছে না। এটা কর্পোরেশন থেকে যতক্ষণ লোক না পাঠায় 4-5 জন, ততক্ষণ এটা ভালোভাবে পরিষ্কার হতে পারবে না। তো আমাদের এই কথা কেউ শুনে না। তো কি চাচ্ছেন আপনারা? আমরা চাচ্ছি কি এই ড্রেন যাতে ভালোভাবে পরিষ্কার হয়, হ্যাঁ, আর এখানকার আশেপাশের লোককেও যাতে এটা ওয়ার্ন করা হয় কি ড্রেনকে নোংরা না করা হোক, ড্রেন পরিষ্কার থাকুক, হ্যাঁ, আর যে নোংরা করবে তার প্রতি একটা ফাইনের একটা ব্যবস্থা করার দরকার, ক্যামেরা লাগানোর দরকার, সেটাও লাগাচ্ছে না। আমাদের এরকম প্রত্যেক বছরের এটা অসুবিধা, এটার সমাধান চাই আমাদেরকে বাস। এটা কোন এলাকা? এটা হচ্ছে আমাদের শিলিগুড়ি 43 নম্বর ওয়ার্ড, গান্ধীনগর। এটা হচ্ছে হাইওয়ে, ন্যাশনাল হাইওয়ের সামনে আছি আমরা। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে এমডি আলিমুল। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। আরে আমাদের তো ঘরে জল ঢুকে, 2 ঘরে ওখানে কুয়াটা একটু ফাটা ছিল, কুয়ার মধ্যে জল ঢুকে যাচ্ছে, কুয়াটা ধসে যাবার ভয়, কখন আমরা মরি কখন বাঁচি কোনো ঠিক নাই। আমরা মাই বেটি থাকি, আমাদের না আগে আছে না পিছে আছে, কেউ নাই। আচ্ছা, এই জলটা যে উঠছে কেন উঠছে? বৃষ্টি, এত বৃষ্টি হচ্ছে, এখানে ড্রেনটা জলটা পাস হইতে পারতেছে না, তার জন্য জল ঢুকতেছে। এটা তো হাই ড্রেন, কেন পাস হচ্ছে না জলটা তাহলে? ওই যে পাথরগুলো যে ফেলে রাখছে ড্রেনের মধ্যে। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা কি চান এখন? এটা পরিষ্কার করে দিক, ঘরে আর জল ঢুকবে না, এটা জামটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে জল ঢুকবে না। ঠিক আছে। কোন জায়গা এটা? এটা গান্ধীনগর। আচ্ছা, কত নম্বর ওয়ার্ড? 43। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম গীতা প্রধান। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है, और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है।
बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम, बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा। ड्रॉ 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 में पहलो पुरस्कार विजेता शमशुल हक के तपाईँ हुनुहुन्छ यस पालिको करोडपति।